सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता जुगे जुगे जन्म सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता जुगे जुगे जन्म कष्ट सही नहीं पारिन मुई सही नहीं पारिन कष्ट सही नहीं पारिन गो सही नहीं पारिन नारी रूपे हेली जन्म नारी रूपे हेली जन्म सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता जुगे जुगे जन्म सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता जुगे जुगे जन्म मालती कन्या रूपे हेली जन्म मालती कन्या रूपे हेली जन्म मुई तो सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता मुई जुगे जुगे जन्म मुई तो सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता जुगे जुगे जन्म हिरण न कशिपण तांकर औरसु प्रहलाद जन्म हेले प्रहलाद गुटे केड़े साधु से भगवान के पावर लगी निजर पिता के मरे देछि बाबू रे से हरि 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 बोली करी जते ताके कष्ट देले भी तुले भी नहीं हटला हेले तार औरसु तंदार गडी जन्म होई के बैलचन दिरो दे हैं बाबू रे से बैलचन दिरो जते बेले जन्म होई छे से तिने पूरा के धाड़ी दे देउ छे जते बेले धाड़ी दे देउ छे देवता माने रहि नै पाले जते बेले गुहारी कले हेले बाबू रे हेले सेटा के बरते देइ छन ब्रह्मा जे खंडारे नि मरबू अग्नि रे नि पुड़बू जले नि बुड़बू बोली के जते बेले कहि देछन से बिरा मला के उरते बोली के प्रश्न क्वेश्चन दा बाबू रे एंता बरते और खड़िया बरते देइ देइ छन माने देवता माने भी थर हर हेइ छन जते बेले मुई विचार कली इता के कंदा करी मरा हेबा बोली बाबू रे जते बेले से ब्रह्मा के तपस्या करी बरटा पईथिला हां हां अमर पर मागुथला कि जते बेले अमर बरटा मागुथला सेते बेले बोले ब्रह्मा मोर द्वारा अमर बल हेइ नि पारे तू आर किछि मागबो बोले माग बोली अरु जदि मते तो अमर बर नि दिया प्रभु अच्छा मुई कंदा करी चलबी मते मुई कंदा करी मुई इता मरनी मते कहि दे कहले कथाटा पोतरे तामने कह बोली बाबू रे बोले तोर जीवन नाश के रखि दउ जमी तोर सिरबाल थी सेता नै जे चिन्ही करी जदि घिची देबा बोला तोर प्राण पे जीवा नेला तीन के भेनी तो भगवान स्वयं भगवान है ओ जो मोरे होरे नि पारे सेनु काना हला केनता है जे तेनु करी मते नारी रूप को धरवार पड़ला तेनु नारी रूप बदवार लई पड़ला तापरे लोक बोलने है केनता करी छ मोर तुमर मां को आके बोलथि हां हां बाबू रे अबे इंद्रवती बोली मोहरा माता ओहो इंद्रवती बोली मोहरा माता बनक सबली मोहर पिता धन मोहर पिता मालती कन्या रूपे हेली जन्म मालती कन्या रूपे हेली जन्म मुई तो सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता गो जुगे जुगे जन्म मुई तो सृष्टि करता ब्रह्मांड कर्ता गो जुगे जुगे जन्म मालती कन्या रूपे है जन्म हेली हेले मोर काम का काना जानिछु क्या काम डेली मुई फूल तुली जा
আর সে ঘরকে নেই দিয়ে যেতেবেলে মুই 5 বর্ষর 10 বর্ষ 16 বর্ষ হেলা আচ্ছা মতে দেখি দেলা মোর রূপ যৌবনকে দেখি করি হ্যাঁ সে বৈবিচন দিলা তোরা তোরা কিনলু থাকে আরে তার মন মোর মন যেতেবেলে একত্রিত হই গলা তেনু মুই তাহাকে বিয়া হইছি যে কেতে বর্ষ ফটি দিলা আর কেতেটা ছুয়া জন্ম কলা হইছে হয় কেতেটা ছুয়া বলমা রে দুইটা বলমা কে দুইটা জন্ম কলা বল যা বলমা মনে কিরা কই দে যেন অবিশ্বাস করবা দুটো কহ বাবুরে আগো সব বর্ষ মুই খটি থিলি ছয়টা পুত্র মুই জন্ম কলি গো দুটি জন্ম কলি কথা বলি কথা শুন গো জনে তো গো 15 के 18 वर्ष যদি খটবা বলে দুইটার মা তিনটার মা হেলে তো মামো ছুয়া পুষিনি পারবা তামডে সোহে ছুয়াটা যদি ছুয়া জন্ম করছন মামো বলে হে কাল হেতির के सुखड़ी गला ना गो বাবুরে জনা পড়ি দিল লাগি ছয় পুত্র জন্ম করা গলা জানিস সে এতে পলি আনছে সে কেবা খাইলি কেবা শুয়েনি সদা সর্বদা তার ক্ষত্রিয়পণ আছে না তেণু করে তার ব্রহ্ম দিকে ক্ষয় হেবা বলি করি তাহাকে আমি বিষ্ণু তেজ দেইছিনি যে সদা সর্বদা মোর সঙ্গে সংঘাতটা করবা আর তার রোজ ব্রহ্ম যেতেবেলে ক্ষতি হেবা সেটাকে মারমি বলি আমি চেষ্টা করি তারা সাথে চাহুতুলা চাহুতুলা। ভগ্ন করতুলা হ্যাঁ আচ্ছা বুঝে আগো সব সময় খটিলি ছয়টা পুত্র মই পাইছিলি গো দুটি পাইছিলি বিষ্ণুতে যতাকে দেইছিলি ধন বিষ্ণুতে যতাকে দেইছিলি ধন মই তো সৃষ্টি করতা ব্রহ্মাণ্ড কর্তা গো যুগে যুগে জনম মই তো সৃষ্টি করতা ব্রহ্মাণ্ড কর্তা গো যুগে যুগে জনম বাবুরে আরে যেতে চেষ্টা কলে বি মারি নি পারলি ইয়ার যে 100 বর্ষ তার সঙ্গে মুই রহি গলি ন কেনতা বিচারটা করছি ভাই কেনতা বিচার করো হুকুনে হি গল হ্যাঁ সব কোন বিচার হেমন্ত মানে মুই বিচারিলি উকান ঘুটে মুই পিয়ারিলি রে ধন পিয়ারিলি আগো মামো যদি भी उखन गोटे तैयारी ले क्या फिर भाई तुम्हें तैयारी थिला गो क्या फिर लगे तैयारी थिला বৈলুচন মুন্ডে ছাড়ি দেলি ধন যেতেবেলে সে বৈলুচন মুন্ডে ছাড়ি দেলি গুতেও কেন ছাড়ি দেলি সহ সহ কুটি কুটি হয়ে গেলে বাস লিপ জেন্ডা হেসি হেন্ডা হই গলে সে কে খালানি পিলানি কিছু নি কেতে বেলা খাবা ওরে সারি হে গলে খুঁজে সদা সর্বদা সেটা খুঁজে উঠে না মুখ এতকে সেটাকে দিকে ভাবলি মুই ইয়া দিকে চান্স আছে বলি তাকে মারবার লাগি উপায়টা মিললা বাইনি আর সেটা কেনা গলি জানছু কেনতা স্নেহরে কথা কহি করি তার মুরকে আনি করে কেন রখিছিলি জানছু হ্যাঁ। আগ পাইলু তো না মুন্ডা কুলে রখিলি উকে না ঘুটে মুই বেটুথিলি রে ধন বেটুথিলি ওড়ি ওড়ি তামড়ি 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 নাম হ্যাঁ। এন্তা করছিল যেতেবেলে তথাপি বি শুয়েনি টিকে যদি ধরে সে টামড়ি দেবু বলে মুট করে দেখি দেবা মারি পারলু না কেতা কল সেনু কেন্দা কলি জানছু হ্যাঁ। আগে এমন তো মনে মুই বিচারিলি উকানে ঘুটে মুই বেটুথিলি গো সতে লক্ষ্য কলি দুর্গা রূপে তাকে কলিনি ধন দুর্গা রূপে মুই তো কলিনি ধন মুই তো সৃষ্টি করতা ব্রহ্মাণ্ড কর্তা গো যুগে যুগে জনম তেଣୁକରି ମୁଇଁ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲି ବୈଲୁଚନ ବୀରକେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ପୁଣି ମୁଇଁ ଠକେ ଗଲି ହେଲା